Romano Trinidad, nagpamisa o Vivencia Candia and family. Alang ni Beatriz Herman Tasing Saning o Jesus o Kalagatanan, nagpamisa Kishi G. Alidan. Alang pasalamat ni San Antonio, nagpamisa Jerome. Alang sa kalag ni Marjorie o pasalamat ni San Antonio, nagpamisa Jocelyn Caparida. Pasalamat ni San Antonio, nagpamisa Justin. Alang sa kalag ni Merlita Pipito, nagpamisa Pipito family. Pasalamat sa magrasya nga nadawat ni Mercy Training Hermito. Kalag ni Kyle Anthony Barrios o Cesar Barrios, nagpamisa ginikanan, igsuon o apuhan. Pasalamat ni Santo Niño, nagpamisa Sandra Canada. Pasalamat alas kapistahan ni Santo Rosario ug San Rafael Arcangel ug alang ni Fe Bravo Corazon Martin Jose Sinuna Maxima Carolina Estrella Concepcion Juanita Rufino Rosalia Juliana Nisitas ug kalag nga tanan ilabinang nahikalimtan. Nagpamisa Jima Lariosa and family. Pasalamat sa kapistahan ni San Rafael ug Santo Niño Santo Rosario o kalag ni Boy Nabinturana, Luis Eladio, Telesforo, Juanita, Tony, Silverio, Ben, Conchita, Klaus, Frida, Irinea, Galileo, Crisanta, Maria o kalag nga tanan. Nagpamisa Rolito, Lariosa and family. Kalag ni Mariano Lumayaw, nagpamisa Jaime o Pistra Lumayaw. Pasalamat sa Birhen sa Pilar, Santa Filomena, Balaan ng Cruz, San Lorenzo Ruiz ug San Miguel Arcangel. Nagpamisa Lumayaw's family. Kalag nila ni Lorenzo, Preciosa, Matilde, Mariano, Macario, Justina, Basilia, Felix, Anatolio, Servando, Maria Teresa, Maria Concepcion, Valentina, Jovencio, Patricia, Teodora, Maximo, Basio, Pitra, Binita o kalag na tanan, nagpamisa Lumayaw's family. Kalag ni Guillermo Tormes Senior, Junior. Ala ni Rafaela Abilia Asisclo, Jose Pomposo, Nonilon, Dacio Angela, Florentina, Herman, Patricio, o kalag na tanan. Kalag ni Anastasia Redoblado, nagpamisa Carmela Basmayor. Alang ni Cesario Lopez Senior, Jesus, nagpamisa Pasita Duwagon. Kalag ni Jonathan Villarin, nagpamisa John Raymart Villarin. Alang ni Narciso Prisca Regino Maurilio Avelino Juan, nagpamisa Beverly Silada. Siriaca Pilamin, nagpamisa Pilamin family. Pasalamat sa grasya nga nadawat. Salamat ni Santa Filomena, Birhen sa Pilar, Santo Niño, Santísima Trinidad. Ugalang sa kalag ni Severina Antonio Alejandra Fernando Modisto Juana Isidro Vicente, Rosé, Lucio, Feliciana, Galigano, Galudia, Nicolas, Dalmacia, Francisca, Chofilo, Rosalio, Lolita, Istiquio, Tarsila, Cipriana, Maximo, Galagatanan, nagpamisa Eladio, Merlita, Estomago, and family. Pasalamat sa magrasya nga dawat sa pananarmayong pananarbaho sa Santísima Trinidad, Santo Niño, Inas, Kanunay Panabang, ngalang ni Pedro, Juana, Florencio, Severina, Antonio, Fernando, Alejandra, Modisto, Isidro, Bernarda, Alicia, Celerina, Maria Ola, Shaula, Danib, Rosel, Dennis, Lorenzo, Rogelio, Kalagatanan, nagpamisa Mark Denver, o Gracel, Montalia, o pamilya. Pasalamat, ugalas kalag ni Custodio Day Senior, nagpamisa Panfila Day, Marivic Day, Vincent Jerome Custodio Day Junior. Alang ni Custodio Senior, Claudio Senior, Custodio Senior, Alejandra Venancio Senior, Silvestra Manuel Senior, Leopoldo, Lia, Eugenia, Filomeno, o kalagatanan, nagpamisa Cecilia Day. Alang ni Miguel, nagpamisa Rodriga Arnaiz. Alang ni Trinidad, Emigdio, Dionisio, Tranquilina, Basilia Regino, Zacarias, Ignacia, Florencio, Jimar, o kalag na tanan. Nagpamisa Daisy
Lopez and family. Alang ni Flaviano Kong, Rosario Merlin Susi, Gregorio Pedro Nico, Pantaleona, nagpamisa Lia o pamilya. Pasalamat sa adlaw nga tawhan sa magrasya nga nadawat nagpamisa Servando na Ason. Alang ni Lorenza o Percy, nagpamisa Trinidad Lopez. Kalag ni Benjamin Heraldizo, nagpamisa Bibi Heraldizo and family. Alang ni Antonio Jose Dante Diglasa, nagpamisa Boy and Flor Pabugais. Alang ni Victor Leoncia Simplicio, Celerina Natividad Pedro Bonifacio Lolita Braulio Hinio Vanessa Anisita Tiburcia Maxima Filomena Aurelia Romana Oligario Irol, nagpamisa Pasita Alberto Iran. Alang ni Jacinto Maria Pedro Bernarda Simeona Enemisio Narcisa Dalmacia Eusebio Vicenta Columba Concepcion Emilia Pedro Alejandro Agatuna Nemesio Terso Saturnina Financia Rosario ug Angel Kalag tanan nagpamisa Ignacia Mangkubat. Alang ni Jacinto Filomena Eusebio Vicenta Francisco Romana Florencia Alfredo Alejandra Tito Sixto Josepina Maria Basilisa Pedro Bernalda Dalmacia Jocelyn Pio, nagpamisa Roberto Cabalies and Marciana Cabalies and family. Alang ni Clara Placido Antonia Julio Rogelio Natividad Upong Felisa Antonia Olimpio Salustiano ug Arsinia, nagpamisa Cherry Patalingo. Alang ni Ambrosio Constancia, nagpamisa Virgilia Antopina. Kalag ni Constancia, nagpamisa Antonio ug Shirley Cortesiano. Alang ni Stanislao Chavez, nagpamisa Buenos family. Kalag ni Catalina Cordova ug Maximiano Cordova, nagpamisa Ricky Ilin ug Ibe Cordova. Alang nila ni Benito Gliceria Soledad, Roberto Ambrosio, Imo Patricia Bandino, Gregoria Exaltacion Apolinar, Vidila Francisca Cerilo, Marina Constancia Bernarda Esperidion Constacia Francisco Pasita Divina Boni Dindo Teresa Esperanza Negra Lodeng Jose Marina Andres Lourdes Fidel Silvestre, nagpamisa Antonio Shirley Corintesiano. Alang ni Bandino Gregoria Imo Patricia Benito Gliceria Roberto Ambrosio Soledad Exaltacion Maria Silvestre Fidel Apolinar Fidela Francisca Cirilo Pausto Bernarda Constancia Siriaco Natividad Ramon Felipe Stanislao Edelina Maximo Albina Roman Priscila Roberto Cristina Jose Chodora Pastora Leonardo Filotio Lucio Inocencia Miguel Epifania Meraviles Polita Cornelia Nilo Perlita Marcosa Emiliano Agnes Ukalag nga tanan ug Angeles, nagpamisa Virgilia and family. Pasalamat sa grasya nga dawat sa Santisima Trinidad, Santo Niño ni sa Señora del Pilar, Santa Filomena, San Pedro Calungsod, Señor Santiago Apostol, San Antonio de Padua, Santo Padre Pio, San Juan Pablo II, San Roque, San Vicente Ferrer, San Miguel Arcángel, San Rafael, Señor San Jose, Santa Rita de Casia, sa tanang mga anghel o mga santo sa langit, o sa proseso sa beatifikasyon ni Arsobispo Teofilo Camumo, Tagalan Marco Llanos. Ugalang ni Espiciosa Llanos, Gregoria Ireneo Milagros, Galileo Ignacio Suse, ugalang nga tanan sa Purgatorio ilabinang hikalimtan ng pamisa Marco Llanos. Pasalamat sa birthday ni Glenn. Ugalang sa tanang kalag, ilabi na ang hikalimtan o sa tagsa na to ka-intensyon, personal nga intensyon, ni Santos nga misa, dahil salamat o may punta ka na itong tanan.
San Miguel Arcangel, panalipli kami sa gubat, mahimo kang among kami, batok sa mga kadautan, ug salit-ag sa yawa. Gapuson unta sila sa Ginoo, nangamuyo kami, o prinsipe sa mga langit nung hukong, pinaagi sa imong Diyos nung gahom, itambog sa impyerno si Satanas, ug ang tanang daotang espiritu nga naglibot-libot sa yuta, nangita sa kapilihan sa mga kalag. Maghari unta si Kristo sa among kasing-kasing, sa among kabanayan, ug sa tanang dapit sa kalibutan, karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Ginoong Jesus, ako imuha, ug ang tanan nga ako imuha, pinaagi ni Maria, imong balaan nga inahan. Adlaw-adlaw ka Maria, ang pagkakantahon lang, ubad sa Arkanghel Gabriel, Ave Maria.
Sa ngalan, sa Bahan, sa Anak, sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa Panginoon sa Kristo kung sa Diyos, ang panagayusa sa Espiritu Santo sa kanunay, mana kaninyo. Maalaw sa kanimo. Aron mahimo kitang andang pagsaulog nining santos nga misa, maghinulso kita sa atong mga sala. Ang akong kasalanan Sa walay pag-ibig, isugilon ko. Sa iyong kamay, nakikinig sa kaayo mo. Kaluyod mo na, inuwag na ang akong kasalanan, ug ang kaluwasan na akong ipaabot, kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, ug dadong kita niya ngadto sa kinabuhi nga dayon. Amen. Mag-ampo kita. O Ginoong Diyos, itugot ka namang imong mga alagad, ang kanunay kayuhan sa lawas o sa kalan, ug tungod sa pangaman ni Santa Maria kanunay ulay, aga ka kami latas sa mga kasakit nining kinabuhian, hangtod moabot kami nganha sa kalipay na walay katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, buhi og haray uban kanimong sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Hinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso. Ang matag usa kanato gihatagan ugasa sumala sa gibahin-bahin ni Kristo. Kay nag-ingon ang kasulatan, sa pagkayab niya ngadto sa kaitasan, nagdala siyag daghang mga bihag, nga gihatagan niyag mga gasa ang mga tao. Unsa may gipasabot sa giingong pagkayab niya, nagpasabot kini nga mikunsad una siya sa ato pa, mikunsad ngadto sa kahiladman sa yuta. Busa siya nga mikunsad, maura usab ang mikayab saylo pa sa kalangitan. Aron mapuno ang tibuok universo sa iyang presensya. Ang mga gasa niya mao, nga ang uban iyang gihimog mga apostoles, ang uban mga propeta, ang uban mga ebanghelista, ang uban mga pastor,
o mga magtutudlo. Gihimo niya kini aron pag-andam sa tibuok katawhan sa Dios, alang sa buluhaton sa Kristohanong pag-alagad, aron motubo ang lawas ni Kristo, ug magkahiusa kitang tanan sa pagtuo o sa atong kahibalo mahitungod sa anak sa Dios. Unya mahingkod kita ingon sa kahingkod ni Kristo. Dili na unya kita sama sa mga bata nga maanod-anod sa mga balod ug mapadpad ngadto nganhi sa nagbali-bali nga hangin sa pagtulunan sa malimbungong mga tao nga nagpasalaag sa uban, pinaagi sa mga tanghaga nga ilang minugna. Hinunua, pinaagi sa pagsulti sa matuod, uban sa gugma. Kinahanglan motubo kita sa tanang paagi, ngadto kang Kristo, nga mao ang ulo. Ubos sa iyang pagbuot, magkahaom ang tanang mga bahin sa lawas, ug magkaduktong ang tibuok lawas, pinaagi sa tagsa-tagsa kalutahan niini. Busa kun mulihok ang tagsa-tagsa kabahin, sumala sa katungdanan niini, ang tibuok lawas mutubo, ug malig-on, pinaagi sa gugma. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Nalipay ako ngagingan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako ngagingan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako kay ingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. O karon nagabarog na kami sa tukaran sa imong mga kangaan, O Jerusalem. Nalipay ako ngaginan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Jerusalem nga gitukod mo busa ka siyudad, nga gipundok sa kahiusan, ngadto kaniya nanungas ang mga trebo, ang mga trebo sa Ginoo. Nalipay ako ngaginan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Sumala sa kasuguan alang sa Israel, aron pagpasalamat sa ngalan sa Ginoo. Diha kaniya gipabarog ang mga lingkuranan sa hukmanan, ang mga lingkuranan alang sa balay ni David.
Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kaninyo. Pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo. Niyato higayon na may mga tao dito nga misugilon kang Jesus mahitungod sa mga taga-Galilea. Lagi pamatay ni Pilato samtang naghalat sila ngadto sa Dios. Apan miingon si Jesus kanila, tungod kay gipamatay kini mga tawhana sa maong paagi. Gisabot ba ninyo nga labaw pa sila ka makasasala kaysa ubang Galileanhon? Dili. Sultihan ko kamo nga kung dili kamo mag-inulsol o mubiya sa inyo mga sala. Mga matay usab kamong tanan sa makanila. Mahitungod niya itong napulong-walong nga nangamatay dito sa siluam kay natumpagan sa tore. Ipakaingon ba ninyo nga kadto sila mas dautan pa kay sa tanang mulumpyo sa Jerusalem? Dili. Sultihan ko kamo, kung dili kamo mag-inulsol o mubiya sa inyo mga sala. Mga matay usab kamong tanan sama kanila. Unya misulti si Jesus kanila nining sambingay. May isa ka tao na may kahoy gera diha sa iyang parasan. Miyato siya aron pagpangita o bunga niini. Apan wala sila yung nakaplagan, busa, niingon siya sa iyang hardinero. Tanawara, tulo na karon katuig, nga naganihaan ako dini aron pagpangita bunga niining kahuya. Apan wala gayud ako'y nakaplagan, bisag usak. Pusa putla kini kay nag-usik lamang sa katambok sa yuta. Apan ang hardinero mitubag, pasak di, una sir. Bisa niining tuigan na lamang kay akong libutan og kubkub ang punuan, ngunit akong abunuhan. Kung mubunga kini sa sunod tuig, maayo, apan kung dili, ipaputol kini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Dayon nga, misa doon na may dala mo. Imahe, sa ito pa, ilan ang ipistahan mo. Saan nga imahe? Ha? San Agustin? San Rafael. Awin lang kung San Agustin ko. Kanang San Rafael, kaya pinin mo, karon ba yung adlaw, kanang pista maron sa kanang parokya sa Alugensa, no? Pizza 24, pista ron sa Alugensa, no? Ilang patron dito kay San Rafael, Oktubre 24 nga. Kinaido ba si San Rafael? Ato biyan ni siyang isangpit kada pangadji na to sa kining Oratio Imperata. Kay ato magituan na muayo ni mga sakit si San Rafael Arcangel. Muna ato ni siyang sakitong matagigayon na pangadji ta sa Oratio Imperata. Pero karon ba isang adlaw, kanang birthday man ta ron sa akong nanay kung buhi pa. No? O buhi pa ta to, akong inahan, karon adlaw nga iyang birthday nga sa akong nanay din inapak na atulman o 24 Pistang Rafael. Ang po na ito niya, ano ni siya ibutang sa Ginoo, Rafaela po siya. Rafaela. Manang atangkod yung tato siya nga usa kagatos katuig karong adlaw sa iyang birthday. So, di sa ta ng birthday. Unya, aral na sa ta sa kining pagbasa sa Ebanghelyo karong adlaw. No? Sabi ni mo, kada si, man sila mga mananaptan, tama Jansen, buhi ko man Jansen, no? Kasi magduka sa nirong bata. O, kini mga kini mga mananaptan, mangurus man ni sila. Sugod yun nila sa kuwan. Kanang ilang pagpusaryo, ilang pangadji. Naiuban na kamao sa lyrics. Nasa uban na dili kamao sa lyrics. Kanami daw, tungod sa timaan, sa takros, sa among nga kaaway, bawin mo kami, ginong Diyos na mo, di ba? No? No? Ang uban po, dili sad mao ang lyrics. Ang uban, di ka mao sa lyrics. No? Pero kining pangurusan na atong kurusan din atong kurusan ng atong uto, kining
Agtang nato atong urusan ang atong baba niya, dili sa ubos atong urusan ang atong kasing-kasing. No? Ato ning himuon, ini klase sa pagpanguros, yung tulo ka mga pagpanguros. Ato ning himuon, matag basa na to sa Ebanghelyo. Matag basa na to sa Ebanghelyo. Moingon na para kiduman na kaniyang pagbasa sa Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Moingon din ta. Meaning, na kining Ebanghelyo nga atong ibasa, manguros na atong kurusan ang atong agtang, aron atong masabot ang Ebanghelyo. Atong masabot ang Ebanghelyo. Ato sa kurusan ng atong baba, aron masangyaw nato ato sa uban kining maong Ebanghelyo. Ato sa kurusan ng atong kasing-kasing, katulong nga kurus, aron atong bation ug puy-an ang maong na Ebanghelyo. So suwayan na to, aning tulo, suwayan na to, kining sabot, suwayan sa natugsang yung upuyan, kining maong Ebanghelyo. Ay palita din sa Ebanghelyo karon. No? Nag-iskot man tag sa Rafael, nag-iskot man tag Oratio Imperata. Abini mo, sa panahon sa ito, Ginoo, doon na mag-uwi mga natungpagan sa kining templo kuno na naghalad biyato sila dito. Kining nagsakripisyo sila dito. Yan natungpagan, nangamatay. Yan mga tao, ibangutan na si Jesus nga mahitungodan nila nga nangamatay ito sila. Kaya di ay nahibawan sa ito Ginoo sa ilang naaluyo sa ilang una-una. Muna nga si Jesus di ko nga tuo mo nga katong mga tawhana mga makasasa to kay kanato maunto kagikuha sa das Ginoo. Sa lain pagkasulti, pares na po nga moingon ta nga kining naman ni ang COVID gihapon hangtod karon. Daga na kayo ang nangamatay ining COVID. Hangtod karon kita ba ya buhi pamantingali ta, no? Buhi pa mata mayo. Buhi pa mata hangtod karon. Sa magtuon na ita nga mao to'y mga makasasa ang atong mga gikuha sa Ginoo pinagi sa COVID. Ya kita mga medyo wala tayo sa kay wala ta kuha sa Ginoo pinagi sa COVID. No? Mao na nga masanto sa pangunaw na sa mga tawa. Mao na mayra kay mao na makasama. Pero sa ato biyang kinabuhi makakita biya nga daghan kay mga tao mga maayo biya kita mga buutan ng mga tao. Buutan ng mga tao. Nagikuha sa Ginoo sa iyo. Mga disgrasya. Gikuha sa iyo sa Ginoo pinagi ug sakit. Ya makaingon tuta nga yung ano bisa ning mga tao nga grabe ka salbahis, grabe ka makasasa. Ano nga man na ikuha sa Ginoo? Ano nga man ikuha sa Ginoo? Katur man kuan. Nagusabot ba kuning ang katong magkikuha mo to'y makasasa? No? O na pasabot sa Ebanghelyo karon nga. Ingon na Ginoo ayaw pagtuo. Kato sila makasasa, ato sila kay kanato kay una silang gikuha. No? Muna ang atong Ginoo ni pasabot nga kining ang importante ani dili man kining kinabuhi lagi kay mas importante pa man yun ang sunod na kinabuhi mao nga kining kinabuhi matod pas Ginoo nga nisulti sa bingay may tungod sa kahoy nga wala yun mabunga yung putlo na unta sa tag-iya kay tulo na ito wag yun mabunga kiring akong atis sili ng katilang pare aning akong atis dili rin ako putlon pero kiring mo mabunga ako ng putlon ingon ko nung dinero ayaw na sa ako lang sa ning abunuhan ako ning galpon niya sunod to ay dili gali ni mabunga lapot lang. Sa lain pagkasulti, kaya itong nangikurusan ang atong agtang ni ato ni Sen, paringuhaon mga sabot ni nato, nga ang tuyo sa Ginoo ani nga
tagaan biya tag chance nga magsudong tas uban nagikuha sa Ginoo. Hangtod karon nagpabilin ta nga may lawas. Baka pamalandong unta tani no. Induta nato no. Bisan pa sa atong pagkamakasasa. Itagaan nagyapon ta kinabuhi sa Ginoo. Wala man ta pulunga sa Ginoo. Gitagaan pa magitag chance nga mubunga pagintag maayo. Kaya naidaghan man nga mutaas ang kinabuhi, pero wala gyud pagtaahon sa Ginoo. Wala gyud pagtamon sa pulong sa Ginoo. Nga malimot gali unsay kabubuton sa Ginoo. Pero sige lang yung gihapon. Nagpadayon niyang kinabuhi. Gitagaan na gyapon chance sa Ginoo nga wala gyapon pulunga sa Ginoo. Una nga kita nga dako pang buhi pura buyan niya naaman ta sa sala. Kita ka giputagsan sa Ginoo. Na ato ni siyang patingon kinini ang maong ebanghelyo. Atong isang iyaw ni siya. Ato ni siyang patingon ug ato ni siyang puyan. Meaning usay ato mabasa, usay ato madungog gikan sa Ginoo na og nakinahanglan nagtawag nato nga atong usbon nga atong kinabuhi. Then let's do it. Kaya gitagaan patag lugway sa Ginoo. Anong ilugwayan mo ta? Pag-itagaan niya kung itaghapong chance sa Ginoo. What if mukalit lang ug desider ang Ginoo ako haon kung siya niini gayong urasa. Kaya dili na nung wala na nung tayo chance sa pagbiya sa itong mga sala. Wala na nung tayo chance sa pag-usap sa itong kugalingon. So, maunsaman ang sunod nato na kinabuhi. Ano yung kinabuhi? Ang ilungwayan batas Ginoo. Yawa magyuta. Wala magyuta mo bunga. Sa itong pagpildi na daan ang atong sunod na kinabuhi. Mabita nga niha sa sakramentos pagpaghihiuli. Diya sa sakramentos pagpaghihiuli. Kanang muingon man ta ug likayan ko naman ang kahigayunan sa pagpasala. Kahigayunan sa pagpakasala. Mao gyapon na diha sa and I detest all my sins. And I detest all my sins. There's an act of contrition. Mao nga, samtang itagaan to that chance sa Ginoo. Chance ni, na mag-usap ta sa itong kinabuhi for the better. Otherwise, makalitan niya ta. Adili unya ta, tagagi kayo sa mag-usap sa itong kinabuhi. Dili niya ta tagagi kayo sa Ginoo pag-inulso sa itong mga sala. Maunsa naman lang ang sunod na kinabuhi na mao'y mas importante kay niini. Mauna nga, sa atong pagpanguros nga, kurusan na ito at atong at nga, makasabot ta sa mensahe sa Ginoo nining Ebanghelyohan. Nga atong kong gikurusan ang atong baba, nga unta, ato ning masabot ngadto sa daghan ang iyang ipasabot nining maong Ebanghelyohan. Ug atong mapuy-an ang maong Ebanghelyo nga gitagaan ta ug higayon. Then grab the chance na mag-usap ka sa atong kinabuhi. O magaling na nga tungod din yung sitwasyon karon kanang gi-suspend ang daghan kay nga mga sakramento. Mao na nga bago pa lang nga nitugot na ang simbahan nga doon na confessions. Doon na confessions. Pero dili na dito sa kuan. Dito sa secluded kayo na corner. Kung dili pang-umpisal magaling. Kuan na kita kanang distance, di ba? Damay social distancing na atong i-establish bisan diha pa sa pagduol sa sakramento sa pagpaghiuli.
Then, may panahon nga ganahan ka, gusto ka mangumpisal. Sulti ko. Sulti is para siya, na mangumpisal ka. Kaya, mangita ang lugar nga ma-establish na itong social distancing. Then, mangumpisal ka, then, imong bation ang kininggingon na uglikayan ko naman ang kahigayunan sa pagpagkasala. Itsa ko iwang makasaan na to. Nakasaan na ta. Nangupisal ta. Meaning nag-inulsol ta. Pero, apil ana ang atong pagpaninguha sa paglikay bisan dili lang gali sa anang maungasalang atong ikumpisal o dili likayan hasta gani ang kahigayunan sa paghimo sa maong gihapon na sala. Among ipadangan kanimo Ginoo kining among mga pangamuyo. Busa kaming tanan Ginoo, muingon, Amahan madaling hugi kami. Amahan madaling hugi kami. Alang sa simbahan, nga magpabilin siyang ligon ug matinud-anong magbalantay sa katawhan diha sa pagtuong Kristohanon, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan madaling hugi kami. Alang sa mga kadakuan sa nasod, nga maghari na ang gugma, kalinaw ug kaangayan, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan madaling hugi kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 virus nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan madaling hugi kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan madaling hugi kami. Alang sa sulugon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan madaling hugi kami. Alang sa mga mipanaw na sa laing kalibutan, nga ang kahimpitan ni Kristo, ila nang maangkon, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan madaling hugi kami. Lagitong amahan at agi kami o bagong kusog aron magkapaton kami o kaisog sa mga Kristo nga mahigugmaong magbalantay. Tuli kami sa dalan sa kahimpitan, pinagi sa maong Kristo among Ginoo. Amen. Dayon ko ikaw, O Diyos, sa tanang panahon ay ikaw. Tungod sa
Imbag mo kamorong ginito sa sakripisyo dawaton ito sa Diyos kamahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo ikan sa imong mga kamot alang sa pagday pagmaya sa iyang ngalan alang sa akong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. Kung Ginoo ang mga tao sa imong bugto nga nagpagatabang ta kanamo ang tao gikan sa Birhen nga wala makakubos sino na nagasantos sa tibuok nga kadangganan sa inahan. Sa pagluwas niya namo sa among mga kasalanan, maghimo unta nga makapahimot kanimo ang among mga gasa. Inaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o matarong. Santos kamahan, Diyos nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay o matarong gayon nga magdahil kami sa mga kaibulungan sa imong huma. Diya sa among pagpalandong sa kaibitan sa tanan imong mga santos. Sa pagsaulog sa dumana ni Maria kanunay ang Birhen, mawidako na mong kalipay, ang maghimaya sa imong kukmalang kanamo. Diya sa mga pulong sa iyang awit sa pasalamat. Pagkakaibulungan sa imong namuhan sa tibok kalibutan, ang tanan nga kaliwat nagaambit sa imong gugmang walay kinutuban, sa imong pagsundong sa kamapahubsano ni Maria imong alagan, imo sa gibayaw sa pagkainahan sa manunubos sa tanang katawhan. Nga mao sa Jesucristo among Ginoo. Pusauban sa mga angel, mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa mga imayan. Duyog silang may hunong na pag-awit. Sa tanang kasantos, ipadala ng mga espiritu ang pagsantos sa mga gasa. Aron mahimong inialang ka na mong alawas o dugo na Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha sa upan, pasalamat kanimo. Ibikas sumihatag di iningat to sa mga tinunan mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ng kana, kay kinimaw ang akong lawas, na itugyan alam kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, may kuha sa sakalis. Pasalamat ka ni mo pag-usap. Mihatag ni iningat to sa mga tinunan, mingon. Dawata kini, ang Panginoon na pumatanan, di ka naiinig. Kay kinimaw ang kalis sa akong dugo, sa bago tunay ang kasabutan. Ang dugo ngay ulaan lang ganinyo galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandog ka na ako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwa sa kalingkuran.
Aron paghandom sa kamatayon o pagabanaw na Kristo nagahalad kami kanimo mahan. Niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo. Tungod kay imo kami giisip nga angayan nga mga tubang ug walagan kanimo. Imo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo makahius sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, imo nga mahingpit kami diha sa ugma. Uban ni Francisco nga mong papa ni Jose nga mong obispo sa tanan nga mga pare. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malaumon mabanhaw sila ang tanan nga nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsunong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kami tanan, imo ang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan na ulay sa Dios, uban ni San Jose ay hambana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga dayon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi na Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatagan na kanimo makakagahong naman. Diha sa kayo sa Espiritu Santo ang tanan dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Nindot kayo nga tubag nga amin, nindot kayo tuno atong pagsiyon atong awiton karon ang pag-ampong nga kitudlo kanato sa atong manunubos. Sa tanang dawatan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahaligay kami sa sala kanunay malayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik na Jesucristo among manunubos. Nag-ingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawan nga mo mga sala, kundi ang pagsalig sa imong sibahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Ipakita tang atong panaginig sunay, panagdait, manaa kanimo.
Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawangtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang idapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang o mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo. Amen. Alang kanimo na naa sa imong balay na nagtanaw ni ining live stream na misa atong imoon kining act of spiritual communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw, anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa maganiya ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusan ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot na ako mahimulang kanimo. Amen. Gitudluan mo kami sa pag-igo, masa kaagupot sa kalumong. Ulahan ang makasunod, hinihiya sa kasing-kasing mo. Ubusa, danon mo kami, subay sa imong pangin, sa makahupay kapal kining kasing-kasing Matugot ka sa panalangin, ang iyang kasing-kasing iusahan sa imbuhan, ug ang tumagtatagis, dagang tabang, dagang tabang. Mag-ampo kita. O Ginoo, kaming nangalawat sa langiton nga sakramento nangamuyo sa imong kaluoy. Kami nga nagpasidungong paghandong kang Maria kanunay Birhen sa among pagsunod kaniya. Makahimo unta magalangan ingon sa angay sa mga misteryo sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ato mga Gion ang orasyon pirata magluhod ta.
Diyos among amahan, misangpit kami kanimo ni ining panahon sa among panginahanglan. Ngaon ta mapanalipdan mo kami batok ni ining hulga sa coronavirus na may kalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsuonan. Ug nahiaguman sa daghan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa inungdan ini maong virus nga nagdala sa makalilisa nga sakit. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga doktor nga nagalima sa mga masakiton subay sa ilang katakos ug dinuyogan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab na mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug kanila mga pribado nga mga ahensya nga nangitaw kasulbaran sa maong epidemya. Mahatagan unta sila sa imong Dios nung lamdan. Nangaliw po usab kami alang kanila nga nahiagom sa maong epidemya. Mahatag unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanya ka na mo ang grasya na magkahiusa kami sa pagbuhat alang sa kayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoo Jesucristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iyam po mo kami. San Rafael Arcangel, Iyam po mo kami. San Roque, Iyam po mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iyam po mo kami. Santo Pedro Calungsod. Iyam po mo kami. Ako lang ipasidaan na sugod ugmang adlaw sa tanan na mga misa daw na usab man gyud ang dagan sa atong mga pamaagi karong tuiga tungod lagi ning COVID. Na usab po ang atong pamaagi sa mga sa panahon sa kalagkalag o nga karon sa 20 ali isirado na ang interior nga daghanan na ngadto nangagi mga adlaw. Mao nga sugod ugma dinhi sa atong parokya po sa atong mga pamisa ang sugod ug mga adlaw ang basahon nga mga pamisa ang gatong basahon ang mga misa pasalamat, ang mga misa pasalamat, ang gatong mga pamisa alang sa mga kalag ato nang i-direkta og sulod dito sa kahon alang sa kalagkalag na kining mga pamisa nga masulod sa mga kahon misahan ni sa tanan nga mga misa hangtod unya sa Nobyembre 3. Sugod ako ang mga basahon ng mga pamisa, ang mga misa pasalamat. Ikaw na minaw, pareho kong sulti sa uban. Ikaw pong niya din sulti mo uban nga. Basahon ng mga pamisa, sugod ugma, ang mga misa pasalamat, ug ang mga pamisa sa kalag, ato nang ihulog na to sa mga kaon alang sa kalagkalag. Ang ginuman na kaninyo manalangin nga ninyo ang Diyos nga magagagaw sa tanan ang amahan ng anak ko kang Espiritu Santo. Joy. Ang anghel sa Ginoo may pahibalo kang Maria, ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Aniyang ulipon sa Ginoo, matuman dinhi kanako sumalat sa imong pulo. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Ug ang pulong nahimong tawo, ug nagpuyo siya uban kanamo. Maghimaya
ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Iyampo mo kami, Santa nga Inahan sa Dios. Aron mahimo kaming tapos sa mga saad ni Kristo. Magampo kita. Ang grasya mo nangamuyo kami kanimo, Ginoo, ibabanaw sa among mga kalag. Aron kami nga pinaagi sa pahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatao ni Kristo imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madalaong ka ngadto sa mahimayong pagkabanhaw. Pinaagi sa mong Kristo among Ginoo. Amen. Gihalad ng misa na ng kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.